ମାନେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜିର ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ଏବେ ସକାଳ ଆଉ ହେଇନାହିଁ, କାମକୁ ଯାଇଥିଲି ହେରି, କାମ ହେଲାନି, ଫେରିକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାନେ ପିଠା ଜନ୍ତିକି ଲିସିନି ପିଠା ତିଆରି କରିକି ଆଇଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ନମ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଗୁରୁବାର ଆଜି ମାଣବସା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂଜାପୂଜି ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଘରେ, ସେ ଯାଉଛି ଏବେ ପୂଜାପୂଜି କରିବାକୁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଦେଖିବି ପଦାରେ କଣ ହଉଛି। ଦେଖିବା ସେ ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପିଠା ତିଆରି କରିଦେବା, ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବା। କଣ କରିବି ପଚାରୁ ଚାଲିକି ତ ହଉ ଚାଲ ପିଠା ତିଆରି କରିଦେଇକି ଆସିବା। ନଙ୍ଗୁଳା କାଣ୍ଡିଆ ପିଠା କରୁଛି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କେମିତି କରୁଛି। ମୁଁ କଣ ଦେଖିବି? ତୋ ଝୁଅ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସରିଯିକା ଆଉ ଅଛି। କାଇଁ ବଢିଆ କରୁଛି ଆଉ। ଲିସିନି ଏଇଠି ପିଠା ତିଆରି କରି ଥୋଇକି ଯାଇଛି। ଚେପେଟା ଚେପେଟା କରୁଛି ସବୁ, ଚେପେଟା ପିଠା ପରା। ଲିସିନି ବଢିଆ ତିଆରି କରିକି ଯାଇଛି, ସବୁ ତକ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ହେଇକି ତିଆରି ହେଇକି ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଏପଟେ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଲିସିନି ବଢିଆ ଭାବରେ ତିଆରି କରିଦେଇକି ଯାଇଛି ଆଜି। ମୋଟା କରିଦେଇଛି ଟିକେ, ମୋଟା କରିଦେଇଛି। ଆଉ କୋଉଟା ତା ବଳ ଯେତିକି ପାଇଲା ଦାବିବାକୁ ସେ ସେତିକି ଦାବିଛି ଆଉ। ଏଇ ଦି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ମୋଟା କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା କଣ ଏମିତି କରିଛି? ପୁର ଦେଇ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ, ପୁର ଦେଇକି ସେଥିରେ ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଠାକୁର ପୂଜିକା ଆଇଲୁ ହେରି। ଲିସିନି ଠାକୁର ପୂଜିକା ଆଇଲେ ହେରି। କଣ ଖାଇଛୁ? କଣ ଖାଇଛୁ? ଆଉ ଏବେ ପିଠା ତିଆରି କରିସାରିଲୁ ନା? ହଉ। ତୁ ଠାକୁର ପୂଜାକୁ ଯାଇଥିଲୁ? ସବୁ ଯା ଠାକୁର ପୂଜିକା ଆଇଲଣି ହେରି। ପିଠା ପିଠା ଚାଲିଛି। ଚାଲ ପତ୍ର କାଟି ଆସେ ଚାଲ। ମୋ ଚପଲ କିଏ ନେଲା? ଆଉ ପିଠା ଆମର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପିଠା ତିଆରି ଚାଲିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆଉ ପତ୍ର କାଟିକି ଆସି ଆସ, ଆସ ରେ। କିଏ ପତ୍ର କାଟିବାକୁ ଯିବ ରେ? ଆଜି ମାଣବସାରେ, ଶେଷ ମାଣବସାରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରୋଷେଇବାସ ସାରିକି ଏବେ ପତ୍ର କଟା ପାଇଁ ଚାଲିଛୁ। କେତେଟା ପତ୍ର କଟା ହବ ଯେ ଆମର କେତେ ସମୟ ହେଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ ନଙ୍ଗଳା କାଣ୍ଡିଆ ଦୌଡି ଦୌଡି ଆଉଛି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିନି ମାନେ ଦେଖିଆ ହଉନି ତତେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିନି ମାନେ ତତେ ଦେଖିଆ ହବନି। ଦେଖ
ସେ ଆଗଟା ନିଆ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଦେ ସେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜି ନଗଳା ହାଣ୍ଡିଆ ପଛୁକା 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 ସେତ ସେତ ଟିକେ ପଛୁକା ଟିକେ ପଛୁକା ଟିକେ ପଛୁକା এইটা করনু সেই ଯୋଉ ଆଡ଼ିକି ଆଇଛି ହଁ ଅଗ ନେଇ ଆସୁନୁ ଆସୋ 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 ଆସିବ ଆସେ তোর সেটি কোন কার্যক্রম চালিলা দেখ গোটে কলু দান্ত ভাঙ্গি যাই রে তো দেখি এ পুরা ভঙ্গা তুলি করা আস 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 চলো ডাকি দে বাড়িয়া বাড়ি হবে এইটা হচ্ছে আমার ঘরর দৃশ্য ঘরর দৃশ্য আজ সকাল সকাল মা ঝুଅ যাক চিতা পকাইকি ঘর দ্বারা পুরা চৈতন্য করিয়েନ୍ତି লাইন কটি যাইছি ଆଉ କଣ କରିବା ଲାଇନ କଟି ଯାଇଛି ତେଣୁକରି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇ ହବନି ଆଉ ଆସିଲା ବୋଧେ ଲାଇନ ଆସିଗଲା ହଉ ଏଥର ଦେଖିଲେ ତ ଆଜି ଗୁରୁବାରରେ ଆମର ଚାଲିଛି ସେଲିବ୍ରେସନ ମାନେ ପିଠାପଣା ଚାଲିଛି ମାନେ ଆକାରାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ନୀତି ତ ଦେଖେଇ ହବନି ସେଇଟା ମାନେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇ ହଉନି ଆଉ ଏମିତି ନର୍ମାଲରେ ଆମର ଚାଲିଛି ପିଠାପଣା ସବୁ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପିଠାପଣା ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଆମର ଘର ଚୈତନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବେ ଚାଲିଛି କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବଢ଼ାବଢ଼ି କିଛି ନାହିଁ ସକାଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ଆଜି ମୋର ଉପାସ ସକାଳୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲେ ଚୁଡ଼ା ଚକଟିକି ଦିଟା ଖାଇଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ କାମ ହେଲାନି ଆଇଲୁ ହେରି କଣ କରିବା ହେଲାନି ଆଇଲୁ ଆଉ ଚାଲ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲେ ହଁ ଭାତ ଭାତ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦବା ତାପରେ ରେଷ୍ଟ ନବା ଏଇପଟକୁ ଆଣ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ବଢ଼ା ହେଲା ଖାଇବା ଏଇନା ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି 12:30 1 ଖାଇନୁ କିଛି ବେଶୀ ଆମର ଖାଇବୁ ଏବେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ରହିଥିଲେ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ରହିହବନି ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଲାଣି ଭୋକ ଖାଇନ ଭୋକ ଖାଇଛ ଲାଗିବ ଦାଦି ଖାଇଛି ସେମିତି କାମକୁ ପଳେଇଲା ବୁଲେଇ ବୁଲେଇରେ ନା ହାତରେ ବଡ଼ ବାଜିବ ଜାଣିବନି ଏ ମତେ ବେଶୀ ଦିଏ ପରିବା କଣ ହେଇଛି ଆଇଟମ କହିବୁ ଭାତ ହେଇଛି ଡାଲି ହେଇଛି ଖଟା ହେଇଛି ଆଉ କଣ ହେଇଛି ଆଉ କିଛି ହେଇନି ପିଠା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁରୁବାରରେ ଯୋଉ ଗରମ ଭାତରେ ତେଲ ପିଠା ଲଗେଇ ଖାଇବୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ
बढ़िया लगे तेल पिठा लगे खाया लिसिनी किंतु भल लगे तेल पिठा लगे खाया आ गोटे बांगण भर्ता हेलो पैंट सार्ट पिंधिक आसे पैंट सार्ट पिंधि जाइले देखबु ना देख पारुनी पैंट सार्ट पिंधि जाइले पैंट सार्ट ओडिया बुझी पारनु लंका खाओनी लंका खाई दूची बम अछि फुटिबो लागने भल लाଗୁଛି नुन लागिଛି बहुत ये पिठा ने पूरा पिठा गोल पिठा चतुर्थीटा पूरा पिठा दिना गोल गोल पिठा ये पिठा चल तू पिठा खाइबे खाइ रोटी रोषेई कतरा आज रोषेई के कर रहा सही मम्मी तू किसी कर बाइना पिठा जाती है रोषेई तू कौन कलु कार पिठा जाती है ପିଠା ଜନ୍ତୁଥିଲୁ ତୁ ଏତେ ମିଛ बम फुटे दे मम्मी राती कोटे ऊपर बुझीवा एतला के ऊपर बुझिया तो बाता दबो लग आज बाड़िया डालमा गुरुवार तो जेतु गुरुवार पूरा बाड़िया डालमा ता सहित पिठा बढ़िया एनिया खाइ चकुली तेल पिठा चकुली कहजन बांगण भजा पापड़ा पापड़ खाली इच्छा थिला न पनीर टिके नेकी आसिया पेंगा दुकान पनीर देखिथिली पनीर टिके कथा जे टाइम काई एते 12टा बेलू पूजा हला बेलू सब दिन करिया पिठा पुणी एते पिठा हो पुणी बंटा हो सेरा टाइम नहीं आ संग माने खाया पे सरी गला खाई पी के एबे टिके रेस्ट टाइम टिके रेस्ट नै जिया तापरे उठिले वीडियोटा कंटिन्यू करिया आ नेक्स्ट काज आरंभ करिया ना कुनिया घर जिबार अछि आ कुनिया घर गले देखैबी आ जदि न जाई पाइली आ तापरे नेक्स्ट कोन करबी तापर देखैबी चलो आज भी रेस्ट नहीं सारे तापरे ब्लॉग स्टार्ट करिया आ एथर संध्या बेला होगलानी संध्या बेला आमर चलती थम्स अप पार्टी आउ स्पाइस अप पार्टी मोर स्पाइस अप आ लेसिन ता मामार थम्स अप जो गुरुवार जेहेतु होइछि आज गुरुवार सब खाए कि अरुआ डालमा खाए कि पेट पूरा जाम पेट पूरा आक्रांत से चलती माने जिन केमी हम से सिस्टम प्रपोजाल चलती आ मु स्पाइस अप पीली लिसिन तमार थम्स अप आ मु तो ए जो पुणिया जाइए बो को छाड़ी के आसली मामू घरे पुणिया फेरिकी ए चलती थम्स अप पार्टी सब जाक हजम हो गले माँ जाइए आई घर माँ आई घर जाइए आम राजा माने शुआ पचार माँ कुआड़े गला कथा कहलानी तो से जड़े मिसिंग अच्छी से कदी कुआड़े गला ताकू इंटरव्यू दबा पड़ो वीडियोटा बहुत बड़ होगा से एंड करदे वीडियो भल लगे टिके ना लाइक करेंगे गोटाए लेखा सब्सक्राइब करेंगे तापर आमको भल लगे वीडियोटा आगू बनने हो देखा गोटे वीडियो रखुचु बाय 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 बाय।